प्रिय छात्र छात्री आज आम तुम गणित उत्थानर कार्यफर्द 19, 20 और 21 आलोचना करिबा। पिला माने कार्यफर्द 19 टी को देख। एकक भग्नांश रे प्रकाश। प्रथम चित्रटी को देख। यह समान दुई भाग करा जायछि। गोटे भाग रे गार द्वारा चिन्हित करा जायछि, अर्थात चित्रटी को ठीक अधा भाग रे गार द्वारा चिन्हित करा जायछि। एणु यह 1/2 अटे। ठीक सेपरी द्वितीय चित्रटी को समान 3 भाग करा जायछि। 3 भागरु एक भाग रे गार द्वारा चिन्हित करा जायछि। एणु यह 1/3 अटे। सेहीपरि तृतीय चित्रटी को देख। यह समान 4 भाग करा जायछि। गोटे भाग को गार द्वारा चिन्हित करा जायछि। एणु यह 1/4 अटे। पिला माने तुमे जान भग्नांशर उपर संख्याटी हला लब और तले थिबा संख्याटी हला हर। एठारे आमे देखिले 1/2, 1/3 और 1/4 भग्नांश। मने रख जो भग्नांशर लब 1 ताकू एकक भग्नांश कहा जाए। उदाहरण स्वरूप 5/9 को केतोटी एकक भग्नांश करि हेबो। देख 5/9 रे लब 5 अछि, तेणु यह 5टी एकक भग्नांश करि हेबो। ठीक सेपरी 7/12 रे आमे लब 7 देखुचे, एणु यह एकक भग्नांश कले आमे 7टी एकक भग्नांश पाइबा। अर्थात गोटे भग्नांश रे लब जेते थिबो आमे सेतोटी एकक भग्नांश करि परिबा। एही पृष्ठाटी को देख। एही चित्र रे तुमे 5टी 1/4 देखुच। 4टी 1/4 मिसी 1 बा पूरा चित्र हेउची और 1/4 बळी पड़ुची। एही कथा को भग्नांश रे लिखिले हेबो 1/1/4। एठारे 1 पूर्ण संख्या और 1/4 भग्नांश मिसी रहिथिबा जोगु याकू मिश्र संख्या कहा जाए। पिला माने आमे जानू जो भग्नांशर लब सान और हर बड़ ताहाकू प्रकृत भग्नांश कहा जाए। अपर पक्षरे जो भग्नांशर लब बड़ और हर सान ताहाकू अप्रकृत भग्नांश कहा जाए। पिला माने गोटे अप्रकृत भग्नांश को आमे किपरि मिश्र संख्या परिणत करि परिबा। देख अप्रकृत भग्नांश को मिश्र संख्या परिणत करिया हेले अप्रकृत भग्नांशर लब को हर रे हरिबा को पड़िबो बा भाग करिया पड़िबो। एठारे 8/5 8/5 होची गोटे अप्रकृत भग्नांश। अप्रकृत भग्नांशर लब हला 8 और हर हला 5। आमे कोन करिबा ना 8 को 5 रे हरिबा बा भाग करिबा। 8 को 5 रे भाग कले भागफल आसीबो 1 और भाग शेष रहिबो 3। पिला माने मिश्र संख्या लिखला बेले तुमे कौन करिवो ना भाग लब को हर रे हरिबा द्वारा जहाँ भागफल आसतिबो ताहा हेबो मिश्र संख्यार पूर्ण संख्या अंश बा पूर्ण संख्या एवं भाग शेषटी हेबो लब आउ हर समान रहिबो हर आमर जहाँ रहिछि। एठारे आमर मिश्र संख्या हेबो 1/3/5। बुझिल। कार्यफर्द 20। कार्यफर्द 20 टी को देख। एठार अछि भग्नांशर जोग 1/4 मिश्रण 2/4। एठारे उभय भग्नांशर हर 4, अर्थात ये दुईटी समहर विशिष्ट भग्नांश। समहर विशिष्ट भग्नांश मान को जोग कला बेले हर को सेपरी रखा जाए। भग्नांश गुड़िकर लब मान को मिसाइबा को हुए। एठारे 1/4 रे लब 1, 2/4 रे लब 2। एणु
এই দুইটি ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଗରେ ଲବ ହେବ 1 ମିଶାଣ 2 ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଏବଂ ହର 4। ଏଣୁ ଯୋଗଫଳଟି ହେବ 3/4। ଯଦି ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଗରେ ଭିନ୍ନ ହର ଥାଏ ତେବେ ଭଗ୍ନାଂଶମାନଙ୍କୁ ସମଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ସମହର ଭଗ୍ନାଂଶ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରାଯାଏ। ଦେଖ ଏଠାରେ 1/4 ଓ 2/3କୁ କିପରି ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। 1/4 ଓ 2/3କୁ ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। 1/4ର ସମଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 2/8, 3/12, 4/16, 5/20 ଇତ୍ୟାଦି। ଠିକ୍ ସେପରି 2/3ର ସମଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 ଇତ୍ୟାଦି। 1/4ର ସମଭଗ୍ନାଂଶ 3/12 ଓ 2/3ର ସମଭଗ୍ନାଂଶ 8/12। ଉଭୟ ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଏଣୁ 1/4 ମିଶାଣ 2/3 ଅର୍ଥାତ୍ 3/12 ମିଶାଣ 8/12 ସମାନ ହର 12, ଦୁଇଟି ଯାକ 12 ହର ରହିଛି, ତେଣୁ ହର 12 ରଖାଗଲା। 3 ମିଶାଣ 8 ସମାନ 11/12। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ହର ଥିବା ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପଦ 21 ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗ୍ନାଂଶର ବିୟୋଗ। ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହର ଥିବା ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଯୋଗ କଲାବେଳେ ଆମେ ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମହରରେ ପରିଣତ କରି ଆମେ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଆମେ କରିପାରିବା। ଦେଖ 1/2 ଫେଡ଼ାଣ 1/4। 1/2ର ହର ହେଉଛି 2, ଠିକ୍ ସେପରି 1/4ର ହର ହେଉଛି 4। ହରମାନଙ୍କ ଲସାଗୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଓ 4ର ଲସାଗୁ 4। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 4 ହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। ତାହେଲେ 1/2ର ହରକୁ ଆମେ 2 ବଦଳରେ 4 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା 2କୁ 2ରେ ଗୁଣନ କଲେ 4 ହେବ। ତେଣୁ ହରକୁ 2ରେ ଗୁଣନ କରିବା ଓ ଲବକୁ 2ରେ ଗୁଣନ କରିବା। କାରଣ କୌଣସି ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଆମେ ଉଭୟ ଲବ ହରକୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଭଗ୍ନାଂଶର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ମାତ୍ର ତାହା ସମଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ ହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ 1 ଗୁଣନ 2, 2 ବିଭକ୍ତ 2 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 4 ଅର୍ଥାତ୍ 2/4 ହେଲା। ଠିକ୍ ସେପରି 1/4ରେ ହର 4 ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ 4 ହର ଆମେ ରଖିପାରିବା, ତାକୁ ଆଉ ବଦଳାଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ 4କୁ 4ରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ 4କୁ 1ରେ ଗୁଣିବା। 4କୁ ଯଦି ଆମେ 1ରେ ହରକୁ 1ରେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଲବକୁ ମଧ୍ୟ 1ରେ ଗୁଣିବା। 1 ଗୁଣନ 1 ଅର୍ଥାତ୍ 1/4।